Okay, the first thing is like what is programming? So anyone macam we use both Malay and English supaya you guys comfortable faham. So any one of you experience maknanya tahu tak apa maksud programming ni sebenarnya? What is programming actually? Programming ke atau pernah dengar perkataan coding ke kan? So actually there's two types lah kata. Programming ni dia omongnya general purpose lah, which is mostly we create a system. It's like mostly this complex one. But coding is simple, macam kita nak bagi buat satu algorithm lah. Macam kata satu tambah A tambah B, A plus B equal to C, which is kita define A as integer, B as integer, so C as integer. And then the function kita create A plus B equal to C. Itu baru coding, which is basic sangat. Maknanya dia sebelum dia jadi program. So sebab tu dia bahasa dia kita coding. Code is a code we create satu macam arahan. Kita create satu arahan untuk kita makes the computer working for us. Maknanya kita buat satu function lah, fungsi untuk dia tolong dia macam ibarat orang panggil apa, from the scratch lah. Like kata, let's say we have a problem kan, kita kata kita nak kena convert currency. Katalah everyday kita kena kata everyday lah kita kena buat satu task yang repetiting macam benda yang sama, dan kita tak nak buang masa untuk manually buat, kita guna automation. So macam mana dia nak check? Okay, macam kata currency sekarang ni, let's say kita kata RM1 sama $1 sama dengan RM4. So kita ada semua, katalah 10 line of ringgit kan. Kita nak convert semuanya dalam ringgit kepada USD. So apa yang kita kena buat? Kita tahu nilai 1 USD sama dengan RM4, which is kalau kata starting from first line is RM4. So 4 divide by 4 equal to 1. So that's coding. Maknanya kita just satu line tu is coding. Tapi bila kita buat conversion and then kita buat ada calculation and everything, that's program, because dia ada multiple function, bukan sekadar satu. So sistem yang ada login, log out, create user and macam booking system, itu semua program. So means that program kita do a programming, while the coding is kita just a small part of programming. Maknanya macam nak kata dia small macam brick of Lego lah kan. So kita tak buat everything. Dia macam satu bata, satu fungsi kecil yang digabungkan menjadi satu program. Sebab tu bahasa dia coding, kita create code. Programming, kita create program. So faham? And then based on my experience lah, dia kata kita nak tahu what programming language widely used in the industry. Maknanya dalam industri yang macam currently lah, orang kata currently yang memang kita memang mostly guna adalah JavaScript and PHP. There's a lot lah. Kita boleh check lah. I will show some. I will share screen first. Okay, sebenarnya apa yang kita nak belajar kan, macam about programming ni, kata you guys kind of beruntung lah, sebab programmer ni, macam programming ni satu, orang kata apa, industri yang tak, orang kata banyak sumber, banyak resource, which is kalau tengok Stack Overflow kan, tengok dekat GitHub, banyak orang share resource. So what I'm looking, okay, what programming language widely used in industry. So kita boleh tengok, okay, Python ni untuk kita cari graph lah, which is kita kan explain little bit macam logik sikit. Okay, let's say macam ni lah. Ni tahun bila ni? Rasanya tahun lama ni, 2017, 2022 dah lain lah. Okay, let's say kita cari yang latest, very latest, 2020. Alright, let's say this one. Okay,
This is the latest one. So like I shared, macam gambar lah, ni tak adalah 2022. Like saya 2020, like I mentioned previously, JavaScript. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita banyak orang panggil apa? Web development. So web development ni macam website lah. Apa yang kita buka dekat YouTube, Facebook. Tapi kalau kita guna apps, dia apps lain. Web ni dia just kita perlukan browser. Maknanya search engine lah. Kita ada, kalau macam currently I'm using is Microsoft Edge. Dia ada Firefox, ada Google Chrome and everything kan. So web programming ni satu advantage dia, which is you tak apa, macam you guys tak struggle dengan compiler. So macam HTML kan, HTML is not a programming language but for markup, but still you can develop your own program macam not need compiler lah. Maknanya kita just, okay, for example lah, macam sangat orang kata apa, funny lah kalau nak belajar start from web development ni. Katalah let's say kita create satu text test.html. So code okay, let's say kita edit guna HTML pun still possible lah. Okay lah, kita edit guna Notepad lah. Kita nak tengok betapa simpelnya. So right now kita try create an HTML page lah. HTML open tag, close tag, HTML. So hi semua. So basically when we save ni kan, so kita dah boleh run lah dia. Open with other operation, select. So nampak. So it works lah. Maknanya macam inilah kata web programming. So language ni dia ada level dia lah. Macam orang kata ada yang ada orang kata yang high language, low language tu lah. Apa beza dia? High language ni yang dia tak perlukan panggil apa? Dia perlu, bukan, high language ni dia perlukan compiler. Dia is a quite far away from actual, maknanya from machine language. Maknanya macam daripada high language ni translate, dia perlukan compiler yang akan translate itu binary. Kan, kalau kata binary tu macam mana? Binary tu kalau kita faham yang 1011 kan. Ini binary. Komputer dia faham yang ni je. So macam mana kita nak talk to the computer kan? Basically dia ada compiler yang akan translate from macam decimal into binaries. Sebab apa komputer faham 1010 je? Sebab basic komputer dia hanyalah dia hanya if else. Dia macam dia akan check either this one is on off. Kenapa dia binary? Sebab dia, that's how it work lah. Macam Swiss kan. So daripada Swiss tu dia create satu logic gate. Logic gate tu apa? Logic gate tu yang ni. Kalau kita tengok yang apa, orang panggil, macam mana nak kata, kita tunjuk example lah. Okay, macam traffic light kan. So mesti ada sensor kan. Macam dia akan check either kereta, bukan traffic light macam terlalu simple. Okay, kita ambil dekat car wash. Okay, macam mana kita nak bagi apa, car wash tu function. Macam dia ada sensor. So sensor ni as an input, dia akan check either if there is a car. So bila ada kereta, dia punya conveyor belt tu akan bergerak lah. Kita tengok lah, sekejap kita tengok. Ada gambar sikit, senang nak explain. So car wash design, kita tengok blueprint lah, senang. Okay, contohnya macam mana tah cari. Okay, let's say lah daripada tak ada gambar yang ni lah. Okay, tak apalah, kita explain lah by visual lah. Maknanya bila sensor kat depan pintu dia detect kereta kan. So conveyor belt yang ni akan tarik kereta ke depan. Dia akan slowly moving lah. So bila kereta dah bergerak ke depan, bila nak keluar sabun, bila ada sensor kedua pula, dia sampai ke depan ni, so dia akan keluar sabun. Sebab kalau kita tak ada satu sensor yang untuk verify, macam kata sistem lah kan, maknanya sabun tu akan keluar je sensor. So berlaku pembaziran kat situ. Sebab tu kita perlukan macam, kita kena program benda tu. So benda kata apa, sistem ni
it require macam yalah, macam true false. Maknanya dia macam dia ada input, dia ada output. Dia akan proses dia input into the output. Sebab tu kalau komputer kita kalau pernah dengar orang kata perkataan BIOS. BIOS ni stand for what? Basic Input Output System. So kalau kata kita main dengan motherboard kan, macam sebenarnya dia apa panggil? Dia stand for something yang if else je. So macam most of the thing that happen in the computer kan, semuanya macam pakai binary. So lagi satu macam contoh naming lah orang panggil. Ini quite advanced sikit lah. So kita show sikit lah. Contoh kalau kata LA. So kasar dengan komputer. Ni detail sangat lah. Tak apalah. So contoh kalau macam ni kan, ini orang panggil permission. Permission untuk writing orang panggil apa? Privilege lah. Maknanya user boleh read, write, execute. R ni read, maknanya read lah. Read. X ni atau W write. X execute. So maksud dia benda apa ni? Dalam sistem kan, dia macam dalam komputer kita hanya boleh store binary. Tapi macam mana dia orang store benda ni? Dalam komputer dia akan convert read tu as macam bila ada 3, dia macam okey lah, jap. Dia ada macam ni. Dia ada 3 level lah. Read, write, execute. Yang ni macam mana kita tuliskan notepad lah. Senang sikit lah. Susah lah nak type kat situ. Okey, jap. Kita test one as a notepad. Kita test kat sini lah. Jap. Kita buka open with text editor. Kita explain sikit. Gambar tak ada. So let's say apa yang dia buat. Contoh yang tadi. Okay, dia ada macam current user. Lepas tu ada. Hello. Dia boleh dengar sebab nampak tak? Nampak skrin? Bukan lagu tak tu. Okay, ada user, ada team. Ada sah team. tak. So maksud dia ada RWX, Kau tengok tadi kan. Maknanya macam dia ada rules kat sini. So macam mana dia combine benda-benda ni, dia akan kira jadi 5 bukan 5 lah, 3 2 1. Bukan 5 tu lah, 5 3 2 1. So 5 3 2 1, 5 3 2 1. Macam dia dikira ni, dia macam ada base lah. Kan 5 3 4. Sekejap, 4 1 2 4 lah. 4 5 6. Okay, betul. 1 2 4. Okay. Yang ni orang panggil base, panggil apa? Macam conversion lah. Daripada kita, ni readable lah. Maknanya kita boleh baca kan. Read, right. So dia convert pada binary ni dia jadi 7. Which is, kenapa 7? Sebab tengok balik sini kan, kalau kata okay, jap, bagi dapat kita nampak. Contoh, kalau hanya boleh read kan, dia akan jadi macam ni. So maknanya value dia 4. So dia conversion kat situ. Ni orang panggil, okay, katalah 444. So dia punya code dia 444. Means apa? Means user boleh, current owner boleh read, team boleh read, dan others ni orang yang tak ada dalam organisation lah. And so dia punya convert into binary pula, dia akan jadi 000. So dia akan ada 4 macam ni. So ini kita tahu 1, ini 2, ini 3, dan ini. So dia akan store as a 4-bit value lah, macam ni. 4. So dia ada 4. So means dia akan store macam ni untuk 444 daripada sini. So maknanya inilah kata programming, which is apa? Bukan compiler yang buat. Compiler akan convert kan, which is daripada high language yang human readable kepada language binary.
Ni nanti dah kata one day maybe you guys explore lah, tapi kita tak go through that lah, macam terlalu deep. Okay, back to balik language yang kita mostly guna. Kenapa HTML, CSS? Okay, tiga language, macam not tiga lah, sebenarnya ada PHP lagi. PHP pun quite used. Okay, PHP, HTML, CSS ni web programming language, which is JavaScript. Apa beza PHP dengan JavaScript ni? PHP dia run at the back end tau. Maksud dia, if you guys not connected to server, you cannot access, macam benda tu tak akan proses. Selalunya kalau dalam web development, kita guna untuk authentication, untuk verify user tu wujud ke tak dalam database. So that time kita macam perlukan PHP. Kenapa wujud macam language macam JavaScript ni? JavaScript ni dia ada pro and cons dia. Dia macam provide benefit, benefit dia besar untuk server, which is you guys macam yang owner server owner ni tak perlu pakai high end sangat lah dia punya server, sebab every processing is happening in your PC, which is kalau you guys access to the domain yang provide JavaScript punya processing, dia akan consume your punya computer punya processor, bukan RAM. Maknanya it's good for server, tapi kalau kata kita pakai yang cikai-cikai punya, orang kata low end punya PC, memang stuck lah banyak ada web. Sebab sekarang ni macam diorang nak macam most company diorang nak try to reduce as possible lah. So banyak lah kata sekarang ni macam framework untuk development dia gunakan programming lah, macam apa, JavaScript programming. So HTML, CSS, kenapa tiga ni rapat? HTML, CSS ni untuk styling lah. Maknanya kita tahu HTML is a macam kata pre-process, bukan pre-process, dia markup language yang dia akan menyusun. Dia main tagging, which is kita understand, kita faham dia sebagai block yang akan letakkan yang mana gambar, yang mana search bar, dekat mana ada ni. Kalau kita tengok balik macam inspect element, okay, kita tengok inspect element, ini developer tools lah. So maknanya apa yang proses display dekat sini, semua ada kat sini. So inilah orang panggil apa, developer console, which is kalau kita ada macam kita nak troubleshoot lah, which is from panggil apa, editor kan. Daripada editor ni dia proses, yang ni output dia. So kita nak check anything lah from here. Contohnya macam console log, let's say kita kata date lah. Oh tak ada date, so tak define. Let's say lah console kita define lah, let x sama dengan 1 console log x. So dah var bukan, tak boleh var var a, okay, console log a. Alright, asal dia tak jadi value, sepatutnya akan keluar, tak apa, tak boleh define kot. Okay, forgot about that. Okay, tak apalah, kita nanti kena go through lah ni, tak apa. Okay, means that, okay, apa anything yang display dekat body ni kan, so kita boleh alter lah sebenarnya. Contohnya kita nak tukar contoh dekat website apa yang menarik sikit so let's say lah satu kita ambil lah for demo lah, kita nak play around. So kenapa developer console ni best untuk orang baru belajar, you guys ke explore lah. Macam contoh lah, kita ambil satu lah ni as a demo. So mana kita tahu benda ni apa, just display a value yang dia dapat from a server. So dekat sini kita boleh tukar the interface lah, kita boleh tukar gunakan console, apa, developer console je. So kat sini kita cari, okay, dapat the value,
Okay, graduation. Sekejap, lag sikit. Okay, edit text. Hai, masalah ni. Sekejap ah. Ke mouse ni tak okey. Sekejap, phone. Saya tak boleh tekan ya. Sekejap, give him a while. Cari mouse sekejap. So okay. Sekejap refresh lah. Mungkin server ni kot, laptop ni yang problem. So sekejap, back tadi. Inspect. Ya, boleh. Nampak kita boleh tukar the value. Means that apa yang display kat sini nampak? Kita boleh tukar. That's how lah. Okay, so okay. So okay lagi. Developer console digunakan commonly use, and macam developer console ni memang sangat ni lah, membantu lah. So in case you are working with styling kan, contohnya kalau kat sini, tengok kat sini ni ada display everything yang kita develop from the HTML. Just kita tunjuklah demo sikit lah, short demo. Kita buat short je. Okay, kita tahu ni HTML kan. Kita guna HTML file. Okay, let's say hello. So kita tengok balik dekat sini tadi, developer console, inspect element. Katalah div test. Nampak dekat developer console ni apa yang sama lah basically. Tapi kalau kata kita ada programming language, kita ada PHP, dekat dalam ni hanya akan run okay, jap, kita run PHP lah kejap. Tak tunjuk bagi nampak sikit. Then this one supposed to be PHP jugalah. Test.php. Okay, jap mess sikit lah. Kita buat satu folder lah, project. So kita working inside here. Ini kita punya directory. Okay, ni kita padam jap, terlalu banyak sangat benda kan. So okay, tinggalkan satu. Kita work here. Ini kita tukar HTML PHP ni. Kita guna index lah, index.php. Kenapa index? Index ni will be like default lah, default setting untuk as web punya interface. Okay, jap, code. Kita buka Visual Studio Code. So kita make it live first. So kenapa I use Visual Studio Code? This is like macam VS Code ni memang kata apa, most used lah. Memang orang kata main personal preference lah. Terpulang lah juga nak guna PHP Storm ke anything kan, Notepad++ ke, Sublime ke, Atom ke, semua tak ada masalah. Sebab text editor is a personal preference. I use this one because there's a lot of open source, bukan macam orang panggil
extension lah. Macam contoh macam ni, I have a lot. So untuk database and everything. So okay, jap, kita dah run the server. Okay, jap, kita kena run, tambah benda ni sebab this is requirement. Just I use 5 server as a live. Alright. So kita buka new file. Ni kena ada file server.config.js. Nampak guna JS JavaScript. Sebab apa? JavaScript ni laju lah, laju untuk orang kata processing front end lah. Okay, kita guna Linux. So this one is not necessary. So stop jap. Kita stop live and then kita on balik. Okay. Alright. Nampak. So this one is PHP. So let's say I want to make orang panggil apa, function lah. Okay, PHP. Kita open tag for PHP. And then let's say there's a kita nak buat, okay, let's say satu lah, variable is 0. Kita nak buat dia repeats 10 times. Okay, while I less than 10, also okay, kat sini lah, echo I plus plus. So means that dia akan print I ni, lepas tu dia akan ada increment, lepas tu dia akan print lagi selagi mana I ni tak sampai 10. So see that. Sekejap, asal tak jadi ya. While I, cuba jap. Okay, go. Oh, terbalik. Ini bigger than, so memang tak akan keluar. So nampak, dia akan keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 9. Okay, let's say kita break lah. After this kita tambah BR. So nampak, dia akan print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kenapa dia berhenti before 9? Sebab kita cakap less than. So macam mana kita nak bagi dia print sampai 10? Kita tambah lah, less equal. So dia akan pergi ke 10. So sampai 10 dia akan berhenti. So lepas tu, kalau katalah kita nak save, kita nak bagi, kita keluar nombor 4 saja. So kita buat syarat if I sama dengan 4. So this one kita extra lah, echo. Yay. Sekejap. Okay, break ni kita tak bawah sikit sebab kita nak bagi nampak dia punya sequence. Nampak? Sama I dengan sama 4. Okay tak, dia tak edit. Sebab apa? Sebab kita buat increment to before. Means dia I ni dia tambah dulu, baru dia panggil apa? Sebab tu dia, benda ni dia consider F4. Tapi dekat sini kita dah print dulu. Kita print dulu baru kita cakap plus. So kita fix lah sikit lah. Buat sini, tak sini, I increment. Tak ada apa lah. Okay, refresh. Okay, nampak? Sekarang ni dah betul. So this is how programming works. Maknanya macam kita dia macam ada function lah, banyak lah. Dia ada while, dia ada if, dia ada switch, dia ada so many things. Which is okay, kita balik pada dekat console log tadi, dekat kita punya developer tools ni. Apa yang keluar dekat sini bukannya PHP, semuanya HTML. So maksud dia macam
any function yang bergerak dekat back end ni kan. So front end hanya boleh nampak ni lah kan. So faham kan. So this is the what is generate from here. Okay, so katalah hello, dengar. Ada soalan ke? Okay, contoh macam kita nak tengok styling kan. Nampak ni dia akan bagi padding. Padding ni which is the content, maknanya dalam. So if we increase the padding is space outside the content. Dan border ni pula the things set around. Dan margin ni outside. Padding ni inside. Okay, jap kita tengok lah, kita tunjuk demo sikit. Katalah sini, kita main kat sini. Test ni. Okay, macam previously I pernah ajar, dia ada 3 cara untuk kita buat styling. First kali kita letak kat one line style. So maknanya style is here. So let's say background red. So nampak tak? This one is without any padding or margin. So nampak kan dia punya rapat dia tulisan kat sini. Kalau kata kita tambah padding 10px, so it will be inside the content. Nampak? So tulisan dia akan ke tepi. So lepas tu okay, ni nampak kan, ni content. Yang tulisan ni content, padding ni inside border. Border ni bahagian keliling. So katalah kita tambah border. Border solid 1 lah 10px yellow. Nampak? So border pula kat sini, dia keliling kotak ni. Margin ni pula outside everything. So margin 20px. Nampak? Spacing lah orang kata, macam space white space. Kecil. Okay, kecil. Okay, jap kita besarkan lah. Nampak kan? So kalau kata nampak kat sini yang macam I explain tadi, semua daripada console log ni dia akan display everything lah. Maknanya macam apa yang ada kat dia dah generate lah. Kita boleh tukar lah, kita nak tukar color kat sini. Tapi apa, yang ni dia tak akan affect kat sini. Which is yang ni dia hanya last display. Kata kita tukar green, nampak? Tukar sini. Tapi bila kita refresh, dia akan calling, dia akan panggil balik the source, sumber yang dia call. And so maknanya macam changing here doesn't affect here. Faham? So sebab tu kalau kata dekat server kita tukar-tukar apa-apa, macam tu lah, ada orang kononnya dia buka WhatsApp bank kan, dia tukar value, dia ada RM10 je, dia tukar ada RM10,000. Tapi bila dia refresh, dia tetap akan ada RM10. Sebab apa? Sebab manipulating content here tak ada effect kat database. So macam scammer lah, banyak guna lah kononnya duit dapat, orang kata apa, banyak duit kan, tunjuk kan. So macam tu lah dia manipulate kat sini. So interface. So katanya kita cover everything. So ada soalan apa-apa, you guys boleh tanya lah, nak belajar apa. What language lah yang I recommend you guys to study. Untuk force macam usually kalau kata kita lalui syllabus uni kan, dia orang akan macam recommend kita belajar C atau C++ dan Python lah mostly. Sebab apa? Sebab Python ni antara language yang mudah you macam nak, macam banyak lah, dia banyak orang panggil apa, libraries. Kita boleh make use of that. Even dia ada machine learning and gaming lah. Untuk develop gaming, game pun boleh pakai Python. Sebab memang banyak sangat library yang dah ready, orang kata apa, ready to use lah. So dia quite interesting way to start lah in programming. Sebab dia banyak visualize. Memang sangat simple. And macam untuk hardcore sikit, boleh go with a web programming, PHP, JavaScript and tapi untuk starting just go with HTML, CSS lah. Don't go deep lah. Sebab kalau untuk starting terus belajar benda yang susah kan, so macam tak belajar je, memang asyik orang kata mengeluh macam yalah benda susah. Kita orang kata apa, nak ABC tak reti tapi nak buat karangan. Macam tu lah ibarat kata, kita tak belajar the first step. So take the first step. Macam
Jangan rasa kita ni macam tak pandai, kata oh malulah orang dah belajar tinggi. Tak ada, sebab kata istilah belajar ni tak ada yang terlalu cepat, tak terlalu lambat. Just follow your own pace lah. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita. Maksud dia apa? Sebab apa kita tak tahu, apa tak tahu semalam, hari ni kita tahu. So means that kita ada improvement. Kita just macam oh tak apa, I've been improving myself. So okay, semalam tak tahu, hari ni dah tahu. Macam tu lah belajar ni, so slow je. Kalau ha. So ada soalan ke nak tanya ke apa tu? So tak ada soalan ke? Nak type pun tak apa. We explain. Macam ada minat nak belajar target language ke, ataupun tak tahu nak belajar yang mana satu dulu ke kan. Macam kadang orang baru nak belajar ni, dia macam ibarat berjalan dalam bilik gelap lah. Dia tak tahu apa dia nak lagi. So better lah tanya. Macam sebab apa kata apa, susah lah kata kita nak dapat peluang untuk apa, tanya soalan lah. Macam kita tak, macam kita nak belajar kan. So kadang-kadang daripada soalan tu kita nampak jalan kita. Ibarat macam kita carving for the future. Kita macam kata dalam hutan lah, kita masuk hutan, kita ni sesak sebab apa? Sebab terlalu banyak semak samun. Macam mana kita nak macam kata apa, jalan dengan lancar, kita kena tebas semak samun tu. Dengan apa cara tebas semak samun tu lah? Dengan tanya soalan lah. Maknanya macam kita try look for the path. So kalau kata kita ada soalan, somehow benda tu macam membantu kita buka jalan. Macam untuk kita punya career path lah kan. Kata lagi lebih, kata lagi banyak soalan, nyanyi lagi banyak possibility untuk kita berjaya. Sebab kita bertanya, kita nak belajar, kita nak macam terangkan tempat yang gelap. Macam tu lah. So bila banyak tempat tanya apa dia? Tanya apa? Nak tanya dengar ke? Dengar. Boleh. Sila. Programming ni memang zero knowledge. Macam yang Cik cakap tadi, macam first step tu sebenarnya apa yang kena buat? Macam memang first step kena belajar yang okay. Language programming macam HTML ke apa? Okay, dia macam ni. Okay, macam tu kalau kata nak main apa, okay, programming ni dia banyak scope tau. Dia macam contoh macam language lah, bahasa lah. Orang kata kalau nak orang kata berniaga macam belajar bahasa Cina, it's not really that way. Dia macam kita kena tahu apa yang kita perlukan untuk that kind of purpose. Let's say kalau kita nak belajar berniaga kan, mesti kita kena tahu matematik kan. So that's the things that macam requirement. So kalau kata kita nak jadi game developer lah, kita nak buat game apa base language dia? Dia bukan guna website, dia bukan guna internet. Dia banyak lah. Okay, game boleh jadi web. Okay, let's say kita nak jadi software developer lah. Software ni dalam komputer. Apa beza software dengan web developer? Software dia, contoh kalau kita guna Windows kan, kita develop software untuk Windows, Linux tak boleh guna. Sama macam iPhone dengan Android. Kalau kita as a mobile apps developer kan, kita develop Android apps, iOS tak boleh guna. So maksud dia macam kita nak jadi apa? Kita nak jadi mobile developer, kita go through dengan mobile development punya language. Maksud dia, okay, kalau kata sebenarnya kita boleh cari je. Betul lah macam dia kata apa, Isa Chebi cakap roadmap help a lot. Roadmap betul juga. Okay, contohan dekat roadmap ni macam antara lah, even myself pun gunalah. Kata you guys nak jadi apa kan. So kalau kata nak jadi front end developer, so sini macam memang a lot of suggestion lah. Macam you nak belajar apa, boleh mula sini. Is kata you guys lucky lah, sebab roadmap ni quite new. Tak adalah new sangat, tapi macam currently sekarang ni memang banyak orang kata apa development lah. Macam boleh klik kan. So you guys boleh tengok times to times lah, apa yang kena tahu kan. Macam basic knowledge kan. Nampak dia akan banyak membaca lah orang kata. Macam nak improvise kan, kata nak belajar. Tapi this thing is a theory, which is panggil apa,
macam katalah you guys nak belajar jadi foreman lah, kata foreman, belajar memandu lah, kata belajar memandu kan. Kita tengok video, tengok orang buat kan, memandu, oh macam senang. Tapi bila kita hands on, kita pegang kereta, kita tak kunci, lupa lah. Sebab apa? Sebab tengok orang buat dengan kita buat sendiri tak sama. Macam naik basikal kan, boleh ke kita tengok orang naik basikal tiap hari kan, macam orang main skateboard kan, tiap hari kan. Tengoklah 10 jam ke 20 jam ke 10 tahun pun tengok orang main, kita tak main, kita tak akan pandai. Sama macam programming. So jangan terlalu orang kata apa, macam mana tu, terlalu berharap pada video lah. Macam kita kena buat, maknanya macam kita kena take action, kita try develop our own kan. So kalau kata okay, contoh macam Aman tanya kan, nak buat website, first kita kena buat apa dulu? Okay, kita kena faham, kalau kita nak jadi pelukis, kita kena ada kertas dengan pensel. Sebab that's the requirement lah. Macam kita kena ada satu platform, kata tempat untuk write the code. Kalau kata untuk drawing, kita kena ada tempat untuk melukis. So kalau untuk first step lah, very very first step, kita kena ada tempat untuk tulis kod. So apa kita kena ada? Kita kena ada ni lah, text editor lah. Text editor ni banyak kan, bukan text lah. Dia ada VS Code for programming lah. But I recommend you guys guna VS Code lah kan. So macam ada subline, sekejap kita tengok lah, kita tunjuk sikit variation, terlalu banyak sangat program. Okay, dia ada dua. Satu general text editor. Text editor ni mostly web developer lah guna kan. Macam untuk software developer, macam buat Android apps kan, not really recommend guna text editor sebab dia perlu compile lah. Sebab text editor ni just editing a text, basically a text. IDE pula, IDE for katalah Java IDE lah. Kenapa kita kena ada IDE? Sebab IDE ni dia bantu compilation without a struggle. Kalau you pakai text editor, setiap kali you nak run, you kena compile. Setiap kali nak run, kena compile. Let's say I show you something lah. Kita try buat Java pula. Okay, let's say Java. Okay, let's say, tak ingat lah sini ada Java ke tak. Kita try lah test. So touch main.java. So okay, let's say this is the Java text. Okay, macam mana nak start Java hello world. Okay, public static argument. Okay, so firstly public class ni public class main. Sebab apa? Sebab kita guna nama ni as a main, so kena sama. So class ni kena sama dengan nama file ni. Kenapa dia tulis hello world? Sebab apa? Dekat nama file dia hello world.java. So that's the first thing. Let's say okay, this is comment lah. Maknanya kita tahu kalau kata macam ni, this won't run. Ini comment, dia tak akan run dalam coding. So yang penting ni, public static void main string arguments. So okay, panjang nak print dia punya hello world. System out print you like. Okay, kita tukarlah sikit lah. Hai semua. So ini Java, ini kita baru save, kita tak, orang kata tak compile lagi. So this thing macam tak karan lah. Sekejap, macam mana sekejap. Banyak sangat benda buka, start terus. Okay, cd Java. Sekejap, dah Java lah. Okay, so Java compile main Java. So dia kena compile dulu, baru kita boleh run.
Java main Java. Nampak? High semua. So macam compile ni apa dia buat? Nanya kita sekejap. Salah itu bookmark pula. Remove. Okay, open terminal. Betul lah, ada terminal lah. Code. Tengok kat sini lah. VS Code ni. Editor. Okay, nampak dia convert into something yang not human, not readable lah. Macam orang panggil apa? Dia compile lah. Basically orang panggil apa? Compile. Compile ni macam kita translate from the human readable into something else supaya komputer boleh faham. So means that katalah kita ada satu sistem kan, macam untuk parking tiket kan, kita guna Java kan. So macam kalau manually kita kena compile satu-satu. Katalah ada 100 file, nampak? Kita nak kena compile satu-satu kan, macam leceh. So kenapa kena guna IDE? IDE ni stand for Integrated Development Environment. So maknanya macam kita nak develop tu, dia spesifik. Dia kalau IDE Java, untuk kita develop Java, kita guna IDE Java. Kalau kita guna untuk Kotlin, macam tak pun Android Java lah. Kita guna Android Studio. Android Studio ni untuk mobile developer. Kalau kata nak guna Dart ke, which is kind of Dart is a macam apa, untuk mobile lah, Dart programming lah. Ada Dart, lepas tu ada so Flutter, Dart, Flutter, and then Java lah, Android Java. So nampak Java, Android using Java. And then not forget to apa lagi lah yang language. Okay, Kotlin. So Kotlin pun for Java juga. Okay, so that's how. Maknanya apa tadi? Okay, macam saya cakap tadi kan. So this is for theory. The practical is to make use of it. Macam try to use. Okay, jap. Kalau nak buat website, first kena buat apa dulu. So macam saya cakap tadi, text editor lah. So macam kalau nak website, text editor boleh guna boleh guna VS Code. Java pun boleh guna VS Code sebenarnya. Cuma one thing, kalau you guys guna text editor, you tak boleh expect text editor ni se-efficient IDE. Sebab IDE ni memang dia ibarat macam ni lah, orang kata specified tools. Memang dia high performance untuk that language kan. Contoh macam PHP Storm kan. So PHP Storm ni dia berbayar lah, kata dia specified untuk PHP punya environment. So kita nak develop PHP ni memang no hassle, memang lagi better lah from VS Code. Sebab that's how it works lah. Macam orang panggil apa, macam mana kita nak gambarkan sikit contohnya. Okay lah, macam ni lah. Kita naik F1 dekat track F1. Kita naik kereta api dekat track kereta api. Okay lah, maknanya smooth lah jalan. Naik MyV kat landasan kereta api pun boleh, tapi tak sesuai lah kan. Cuma sebab dia punya macam environment tu bukan untuk tu. Macam landasan dia tu bukan dibuat untuk that kind of transport. Sama gak macam ID in general purpose boleh, tapi untuk kita nak lagi sedap lah kan. So it's basically the based on personal preference juga. Sebab kita sebagai kalau kata most of new user, macam takkanlah semua IDE nak try kan. So quite struggle juga, sebab you guys dah terbiasa dengan satu IDE, nak tukar-tukar kan. So tengok balik language apa kita nak belajar. Kalau kata kita more to web programming,
kita pilih IDE yang macam flexible untuk web programming. Kalau kita nak guna untuk Java, flexible for Java. Kalau kita nak go for macam mobile development kan, go for mobile development. Lepas tu kalau kata nak lagi apa macam database kan, database pula lain pula, dia ada specific tools for database, kata data analysis punya ni macam banyak lah kata kan. Kalau kata kita dah biasa guna Adobe kan, Adobe Illustrator kan, nak tukar Photoshop ke kan, quite struggle sikit. Okay, sekejap lagi aku baca sikit paling wajib tahu, paling basic wajib tahu, paling basic nak tahu programming ni, tahu logik je. Logik ni macam mana? Kita tahu 1 plus 1 2 kan, contoh tak itu basic sangat. Contohnya okay, contoh kita nak buat login system. Login system apa yang kita macam kita spread to chunks lah, kita pecahkan dia small. Apa yang kena ada dalam login system tu? For sure kita kena ada database, and kita kena ada login form kan. Macam kita nak buat login, macam login system, kita kena ada login form. Login form dia tanya apa? Username dan password. Nampak? Kita kena tahu yang tu. Maknanya kita kena tahu login form kena ada bukan, login system kena ada login form. Dan login form tu ada input. Input tu apa? Input ni ada type, ada text, ada password. Which is apa beza type text dengan type password? Contoh kita tengok HTML lah, kita display balik, kita continue balik yang tadi yang kita test tadi. Mana tadi kita banyak sangat browser ni, kita tutup lah yang tak guna. Okay, sekejap, yang ni kita pergi balik kat sini, open. Okay, kita continue tadi. Okay, let's say input kan, so HTML form, kita tunjuk demo sikit lah. Input, so ada 2 input. So nampak tak? So 2 input. Okay, apa beza text dengan password? Nampak? Password, kalau kata password kita pakai macam ni, habis lah. Orang tahu lah password. So kita tak nak that thing happen. So type text. Inilah kata proses kita daripada kecil-kecil tu, kita tahu kena ada tab password. Nampak? Ni okay, nampak? Store kan. So this is the standard yang macam dah wujud. So kenapa okay, dah tu kita dah tahu, dah kena login form. Lepas tu daripada login form ni pula kita kena ada proses, macam something yang akan proses the data. So kita guna apa? Nampak? Dia akan pecah kat situ. So kena ada PHP, kena ada database. Sebab apa? Database ni pula terpulang. Kita nak guna database guna text, maknanya macam dia ada cara kita boleh buat database tu. Dia just file yang macam tu, macam ni, macam data dot tak kisahlah, bukan SQL, Excel ke kan. Excel kita boleh store in Excel pun, tak ada issue pun. Tapi dia convenient dia macam bergantung pada kegunaan. Kalau katalah kita nak store 1000 kan, pakai Excel, nak buka pun, nak scroll pun, macam dia akan cause a trouble lah, macam problem lah, macam lag sebab terlalu besar file tu kan. Sebab tu macam wujudnya SQL kan, untuk database system. Kata dia DBMS, database management system. Dia macam space data, kata apa, kata tools yang dia dah, service yang dah develop lah untuk oleh developer untuk mudahkan dia data, kata big data flow lah, kata macam sistem lah, macam tu lah. Okay, jap. Okay, I think personally want to progress in programming is learn to Google because okay, betul. Macam the key to macam untuk belajar is kita kena tahu tanya soalan. So macam mana kita nak make macam tanya soalan tu kalau kata kita berhadapan dengan Google? Sebenarnya kan, share sikit lah, macam sebenarnya boleh je. Kita nak guna Google ni senang je. Map kita guna Google lah, google.com. Okay, apa yang kita nak tahu first kali lah? Katalah kita nak belajar web programming. How to study web programming.
Contoh macam tu lah, say. Oh Allah, sangkut pula. Berat sangat ni. Sekejap tutup sikit lah yang tak guna. Consume storage. Okay, tak guna. Okay, fokus. How to learn web programming. Nampak? Kita tengok sikit. Okay, macam ni. Nampak dia akan, macam Google akan explain lah. Dia send, bukan Google lah, this is from a web lah. Maknanya still Google. Macam dia akan, kita akan go through tu macam bawang lah kata. The problem is considered as a bawang. Bawang yang kita kupas satu-satu, which is slow kan. Kita tak boleh terus hari pertama tu pandai semua. Tak, it will take a long time. Macam memang makan masa yang agak lama lah untuk kita explore satu persatu. Biasa kita mencari, ibarat macam the more we explore, the more we learn lah. Macam tu lah. So mula kita tak tahu apa-apa. Sekarang ni let's say kita zero. Okay, nampak? Kita dah nampak lah. Dia kata know the basic HTML, CSS. So kita cuba try explore macam what is HTML pula? What is HTML? Basically Google algorithm ni dia macam kita boleh macam bertanya soalan. So instead of you guys tanya soalan macam contohlah kan lecturer lah kata, kenapa tanya soalan bodoh lah. Tapi some lecturer lah, dia orang macam dia tak ada passion untuk mengajar budak zero. So dia expect you guys know at least aku ada lah tahu sikit lah. So macam ni lah, you tanya Google, macam ask Google what is HTML. So HTML Google akan explain lah benda-benda kan. So how to do HTML. So nampak, this everything is macam on the tip of your finger lah. Cuma orang kata apa, untuk starting point kan, macam you guys tak faham satu benda kan, tak perlulah struggle sampai orang apa macam nak capai ke that point. Sebab kadang-kadang kita start kat satu place tu, kita cuba try yang benda lain pula. Kita macam try, kata like hidup ni macam cari favorite ice cream lah, cari our favorite meals lah. Macam mana kita nak tahu benda tu favorite akan jadi favorite kita? Kita cuba kan. Ice cream ada banyak jenis flavor kan. So kadang-kadang orang suka coklat, ada orang suka strawberry, ada orang suka peppermint. Macam mana dia boleh suka benda tu? Sebab dia dah try dan dia fit to that taste. Sama macam language, programming language ni, you try je yang mana you rasa macam senang untuk you nak catch up. Mula start with that. Maknanya macam tak kisahlah, try with Python, C++, C and anything yang you rasa macam you boleh bawa, go with that. Sebab untuk belajar semua benda dalam satu masa is a crazy thing lah. Sebab even I don't do that. Macam at first dulu I start with HTML. Memang HTML is for me is a very simple things lah. Sebab zaman blogspot kan, orang panggil blogspot dulu, kalau kita tulis blog kan. So I didn't write any blog lah. Memang tak ada masa pun nak tulis, macam tak erti pun nak menulis macam tu. Tapi kita main template, kita create template dan ada orang yang nak beli, which is macam I have some of my friend lah yang memang blogger yang tulis blog. So I create a template for them. So macam play around with HTML je lah. Sebab that's how orang kata apa, I start lah untuk programming. So okay, too much thing on Google. Ya, memang banyak. Tapi bila banyak tu, apa kita kena buat? Kita kena filter. Which is kita dengan filter tu maknanya kita make a search, kita cari apa yang kita nak belajar sebenarnya. So macam search box ni is a filter things lah. Macam there's too much data kan, so kita nak filter. So to well in the programming, there's more than one way to solve problem. Yes, macam memang banyak sebab dalam programming ni there's no right, there's no wrong. Macam which one is better lah. Macam dalam kehidupan ni juga, sebab kita daripada kecil kita diajar ada benda baik dan benda jahat je. Maknanya kalau orang tu tak baik, dia jahat. Kalau orang tu tak jahat, dia baik. Tapi sebenarnya dalam kehidupan ni, orang kata apa, dia is a very, bukan binary lah. Kita hidup bukan dalam sistem binary yang ada A dan B je. Dia macam bergantung pada situasi, yang mana lebih baik. Contoh lah, you guys nak buat web development lah, and you work solo, seorang je. Bayangkan you nak buat satu sistem macam untuk
1 million 100 user lah, kata tak lah, 1000 user lah untuk 1000 pengguna kan. You ada masa seminggu je nak buat. So that's why framework wujud. Framework ni untuk you tak perlu develop from scratch. So ada template. Maknanya macam you guys save a lot of time untuk develop something. Dah ada something. So macam anggap macam develop website ni macam building lah. Bukan building lah, macam buat baju. Okay lah, let's say baju lah. Okay, kalau kata customer kan, dia nak customize kan, baju nak customize, dia cari apa? Tailor kan, orang yang pakar buat baju. Sebab apa? Dia tak pergi kedai baju yang dah siap. Sebab dia tak nak baju yang sama macam orang lain. Sama macam website. Kalau kata dia hire professional to do something kan, something yang different from others kan, so mesti dia expect bayar mahal. Macam tu lah, dia hire professional developer for customization. Nak buat login dia ada apa, login tu lompat lah, apalah, macam login form tu terpulang lah, macam ada animation kalau error dia keluar kata banner merah kan, error password macam tu lah. So macam orang panggil apa, which one is better? Kata-kata you nak develop, you ada masa seminggu kan, takkan you nak guna macam satu cara yang macam is quite struggle, sebab you dah lah kerja seorang tapi nak siap dalam seminggu kan. So sebab tu yang dia tak ada banyak, tak ada cara betul salah, dia depends on the situation. Contoh macam database kan, kalau you nak database ni hanya untuk login je, maknanya dia store database, so email dan password. So tak perlulah nak ada table banyak-banyak kan. So nampak macam which one better for that purpose? Masalah kita apa masalah kita nak selesaikan? Anggap programming ni macam nak selesaikan masalah. Sebab kalau kita anggap programming ni macam create masalah, tu kita start macam banyak masalah. Dan kita nak apa purpose kita? Apa tujuan kita untuk create satu sistem ni kan? So kita untuk selesaikan problem. Sebab tu kalau tengok kan, macam mana orang boleh terfikir nak buat Instagram, buat Facebook, sebenarnya daripada nak selesaikan masalah orang. Macam Jobstreet, kenapa wujud LinkedIn, kenapa wujud Jobstreet, kenapa wujud Foodpanda, kenapa wujud Grab sebab dia ada masalah yang diselesaikan dengan teknologi. Kenapa contoh macam kenapa orang order kat Grab? Orang nak bergerak kan, orang tak ada kereta kan, orang malas nak buat kereta. So tak pun macam dia naik motor hujan, so macam member dia tak boleh ambil Grab. Nampak tak? There's something yang solving the problem. So kita gunakan teknologi untuk solve the problem. So bila kita fikir cara macam tu, kita akan lebih senang nak cari the solution. Contoh kita nak buat satu small system lah, semua apps kan. Kata apa yang nak buat? Kata let's say kita nak buat satu notes, macam notes app lah, apps yang untuk web lah, kata web app. Kita kena ada apa? Database lah untuk store that notes. Kalau kata kita tak ada database, kita create notes, lepas tu kalau kata dia tutup sistem, on balik, hilang lah. Sebab apa? Sebab kita tak ada tempat yang untuk simpan that data. Nampak tak? That's the problem yang kita nak kita translate into small part. Kita tahu kena ada database, kita tahu kena ada form lah untuk kita tulis notes tu. Lepas tu kita kena ada function untuk edit kalau kita tulis notes kan. Lepas tu macam kita tak ada function untuk edit, kita hanya ada untuk delete dan create. So nampak struggle lah. Kalau dah tulis note panjang-panjang tersalah tulis, lepas tu takkan kita nak padam untuk nak tulis balik. Nampak struggle. So nampak tak, function tu wujud selepas there's a problem, there's a solution. So kita kena ada function untuk edit, untuk notes. So macam tak ada text je, nak tambah gambar pula. So add function, tambah fungsi untuk letak gambar pula. So kalau itu baru untuk development, belum untuk security pula kan. So macam let's say kalau kata orang nak try letak gambar ke video sampai 10 GB kan, berat kan. Kenapa tak kita ada limit, kita buat limit. Okay, so kalau kata anyone who upload the image more than 500 MB, macam kena guna Google Drive contoh lah. So kat situlah kita solve the problem. Problem yang occurs development ni, dia tak berlaku dalam sehari, dia jangka masa yang panjang, dia improvisation. Macam ada error je, ada problem je, okay, kita provide solution. Contoh, kenapa Facebook kan, kalau kita salah password 3 kali, dia akan delay untuk sehari atau seminggu untuk tulis password balik.
Yang tu prevent brute force lah, prevent untuk orang hacking. Sebab apa? Bila orang boleh try and error password kan, semudah tu kan. Contohlah let's say satu attack lah kata nak run, dia macam takes like 1 or 2 days lah kan. Macam dia bergantung pada password punya complexity. Kalau password punya simple memang cepat. So kalau kata orang boleh try and error kan, semudah tu kan, dalam sehari tu dah beribu kali attempt login. Nampak tak? Dia tak filter. Maksud dia macam senang lah account nak kena brute force. Tu brute force attack dia untuk dia test, dia guess password. Dia try lah B C D F sampai lah apa A B C D E semua kan. Macam sampai habis lah. Maksud dia sampai dia boleh login. So apa yang anti brute force dia buat, dia macam bila ada 3 kali attempt error, dia akan lock dia account, macam bukan lock lah, dia akan tunggu esok baru boleh login. Sebab apa? So bila lagi makin masa lagi panjang, 3 kali error dah kena lock kan. So macam dah kena tak boleh login. So attempt tu akan berkurang. Maksud dia macam sehari boleh try 3 kali je orang nak hack kan. Orang nak try 3 kali password, guess password. So kalau kata dia run brute force, dia akan jadi memang panjang. Maksud dia kali pertama error 3 hari. Kali kedua error kat esok kata dia bagi seminggu. Error lagi sebulan. So macam dia counter brute force tu. So tak boleh nak run brute force sebab dia dah salah kena block, kan. So tapi dekat Instagram tak silap, dia setiap kali salah password kata dia akan block that IP tau. Which is orang tak sangka, which is macam dia block IP adalah vulnerability ni 2 tahun lepas, 3 tahun lepas macam tu. Masa account Instagram hilang banyak, ada kes kan macam masa COVID tu hari. Apa yang berlaku? Senang je attack dia. Dia tukar dia buat satu bash script which is on Linux je. Dia tak bukan tak power macam the way that the finding tu power lah. Tapi macam dia punya algorithm dia simple je. Bila dia tak boleh access kan the domain tu, dia tukar dia punya IP dan dia keep running. So dalam dunia ni berapa puluh ribu, juta lah, million lah IP address. So macam dia attempt work lah sampai dia dapat password. Sebab tu yang masa tu hari ada macam orang berjaya attack. Tapi that kind of method dah patch lah. Setiap kali ada vulnerability, dia adalah team yang akan patch. Sebab Facebook dia buat algorithm, bukan buat algorithm, macam dia buat CTF lah, orang panggil CTF program, which is bukan CTF lah, orang panggil apa, dia bayar untuk vulnerabilities. Bila kata you guys find the vulnerabilities lah, ni untuk kalau kata orang nak masuk dalam bidang cyber security lah, nak jadi hacker kan. Jadi hacker ni bukannya yang orang kata yang typing green screen kan, macam dalam movie lah, tak siap, tak. It's not something like that lah. It's not that easy. Untuk faham kata macam hacking ni macam contoh kata locksmith kan, kita pakai kunci kan, kata kau pakai kunci lah, kata you guys nak break the lock kan. Kalau nak pecahkan kunci kan dah tahu nak buat kunci tu macam mana. So maksud dia sama lah, macam orang yang dalam development industry, dia ada macam apa, lagi mudah untuk dia belajar hacking sebab dia dalam development. Dan development ni pula dia ada satu macam kind of perangai lah sikit lah. Contoh kalau kata you guys work in a company yang bayar cincai kan, so kadang-kadang malas nak buat sampai lengkap kan. So sebab tu yang banyak leak, database leak apa semua orang buat. Mana siap mana ada je. Sebab kata apa, mana mudah lah. So banyak tanya website yang quite not secure lah. Sebab apa, developer malas fikir kan. So macam tu lah. So kalau kata working for the best system, bayar pun kena best lah. Sebab dia worth kata berbaloi lah dengan gaji kan, kata kerja macam tu kan. Sebab tu kalau kata expertise ni kalau tak dibayar dengan betul kan, dia akan lead to problems. Bukan sekadar the project jadi masalah, dia apa, macam dia punya continuity development pun akan kacau. Dan emotion kata pekerja tu pun macam akan terganggu lah. So maksud dia kalau kata kita rasa kita tak deserve at one place tu kan, gaji dibayar terlalu rendah, kita move to something yang lebih bigger. Tapi itulah, jangan terlalu apa,
bukan kata kita kerja untuk gaji, untuk teruskan hidup kan, tapi in the same time kita kena tengok balik, kita kena muhasabah diri, tengok kita punya level tak kat mana kan. Kalau kata kita terlalu sikit, macam newbie kan, kata kita junior kan, takkanlah kita nak demand payment senior kan. So kita give and take lah. Maksudnya kalau kita is a something, kita ni asset pada company akan jaga kita. So don't worry, just brush out your skill, improvise kan, macam keep learning kan. So macam somehow company akan sayang. Macam tu lah. So sekejap lagi tu. Okay, Stack Overflow best. Memang banyak Stack Overflow. As a new programmer, memang mostly lah, even myself lah dulu, masa belajar dulu pun copy paste je, ambil sebiji daripada Stack Overflow kan. Sebab tak faham kan, kita cara kita nak belajar ni, salah satu kita imitate dulu. Contoh macam kita nak belajar masak kan. So masak, tengok orang tengah masak kan, dia yang pandai masak, dia ada dia masak tu, dia kena ada dapur and everything. So dia kena ingredient kan. So macam kita imitate, kita tengok apa ingredient dia guna. Macam tengok Khairul Amin kan masak kan, kita tengok lah apa ingredient dia guna, macam cara dia tu kan, bila dia letak. Sama macam programming, kita try imitate. Kalau kita tengok je, kita tak buat benda tu, kita just teori je. Macam kita tengok orang masak kan. Rasanya kalau tengok orang video orang masak 10 tahun kan, tak pernah masak, pandai ke masak? Takkan pandai punya kan, mesti akan silap kan. So that's how lah. Macam kita tengok orang, kita imitate kan. Cuba imitate, cuba belajar daripada tengok, bukannya copy sebiji terus tak apa tutup buku kan. So itu tak belajar. Itu memang siap kerja, tapi purpose untuk learning tu tak ada lah. Kata lepas tu otak saya sakit. Lama explain, dia pukul apa 9, dah 20 minit dia punya otak sakit lah. So ada soalan apa-apa lagi tak? Rasanya dah boleh lah. Dah pukul 10 lah. Kita boleh lah slowly nak boleh end lah kan. So macam you guys pun macam dah banyak benda tepu dah rasa. Tu lah. Belajar jangan lagi satu lah tips belajar ni sebenarnya. Because I teach some of uni student kan. Dia macam ni. Macam kalau kita, macam kebanyakan lah lecturer kat uni tu, dia bukan dia tak nak ajar, dia macam dia expecting for student yang extra. Sebab apa? Sebab tiap hari ulang benda sama. Penat lah, bosan lah orang tu kan. Sebab lagi satu tips kan, macam you guys nak cepat lah nak belajar, you kena go do extra things. Which is kadang-kadang lecturer tu kita tengok macam malas-malas nak ajar kan. Tapi when we put some effort kan, kita try cuba jumpa dia dekat luar kelas kan, tanya je soalan. Memang mostly lah, macam even I did that kan. Macam lecturer yang kita rasa malas nak ngajar tu, sebenarnya dia bukan tak reti mengajar. Bukan dia tak nak ngajar. Dia mungkin dia tak reti mengajar ikut syllabus, dan dia tak reti mengajar student yang ramai dalam satu masa. So dia perlukan macam, mungkin personal dia akan power nak guide. So macam tanya je, macam if you tak suka lecturer tu pun, try to look for another lecturer. Try to cari another way untuk belajar. Sebab macam there's like 1,000 lah. Macam memang banyak sangat cara untuk belajar. Sebab ada orang dia prefer cikgu kan. Ada orang dia prefer, dia sanggup bayar, tapi dia kena ada orang guide dia. Ada orang dia tak perlu bayar kan. Dia macam, dia just tengok video ke, dia tengok acar dia, membaca ke kan. So tapi dengan ada mentor ni, kenapa kena ada orang untuk kita bertanya? Sebab kita tak perlu waste time masa. Sebab kata programming ni laju sangat dia develop, kata dia membangun lah. Macam even myself pun, macam contohlah dulu macam nak belajar lah framework kan, orang dah pakai Laravel 9 kan, I baru start macam kuat dah 8 baru start kan. Macam lambat lah. Which is masa dulu 5 dulu macam tak apalah, lambat lagi kan. Tapi saya cepat. Dia dalam 3-4 bulan cukup lah. Development tu laju. Macam memang sangat laju kan. Even I start PHP dulu pun PHP 5 macam tu kan. Sekarang ni dah PHP 8. So bila banyak benda baru, takut terlepas. Banyak sangat benda baru. If don't have degree, ada je company yang nak hire. Macam SPM pun kalau kata boleh buat kerja, ada company yang akan bayar. Sebab, tapi tengoklah company tu company macam mana. Sebab kalau most company macam government yang memang dia ada HR yang ramai,
dia quite filter lah. Dia macam dia memilih lah juga pekerja dia. Macam okay, kau tak ada degree, gaji sekian. So dia macam ada position, orang panggil title lah. Kalau kata you guys starting with assistant kan, assistant officer kan, yang tu diploma akan go with assistant. So hardly to go with the management lah. Macam executive ni lalunya AM atau assistant manager ni akan pergi kepada degree punya level. Tapi kalau kata you guys nak for MNC, degree semas, yes. Macam mostly well known company ni dia require lah. Sebab bukan apa, dia macam ni, sijil ni bukan apa, dia some of indicator bahawa yang you guys dah experience study, macam dah belajar, macam bukti lah, satu bukti yang you ada that certificate. Contoh macam you nak bedah orang kan, memang kata orang dah pandai bedah orang, tak belajar kat klinik pun macam tak berkata. Tapi macam mana orang nak confident dengan your punya level? Tu kena skill. Macam kadang-kadang tak perlu pun. Ada company yang dia hire orang based on interview. So you punya resume cantik macam mana pun, tapi kalau dia punya interview untuk technical test kan, dia bagi soalan kan, on time, masa tu kita buat sistem kan. So kalau fail, macam nampak sangat resume tu boleh tipu kan, macam boleh kata manipulate lah. So tapi kalau you guys join Canverator yang yang app tu kan, macam dia ada yang boleh buat soalan. That one of, lupa nak mention, macam membantu lah juga. Lepas tu untuk cari kerja pun, kalau kat situ pun orang yang hire you pun boleh tengok you punya cara solving the problems. Okay, dah degree. Even okay lah nak cerita, myself pun I working in a company yang tak require pun degree, diploma, tak guna pun, tapi I have a degree. Cuma the interview dia just ask your question, macam tanya soalan yang dia require lah, small project. You share lah your punya small project, and then dia akan tanya. Sebab orang yang interview ni bergantung. Kalau kata dia bahagian the CTO kan, orang yang memang dalam back developer kan, developer kalau interview dia tahulah kan kau ni boleh buat kerja ke tak. Tapi kalau macam HR interview yang tu susah sikit tu. Macam dia kadang-kadang kita jawab je lah apa yang kata, bukan apa yang kita tahu lah. Kalau boleh the best answer lah. Sebab kadang-kadang HR ni pun dia tak tahu apa kita jawab. I send from the cybersecurity data since that macam yelah, degree pun dia kadang-kadang kalau kita ambil degree bukan tak guna lah. Maksud dia macam okay, I took like network system lah, network degree, diploma network security, but degree in network system. Tapi the problem is I become a web developer, which is memang lari, memang tak sama langsung kan. So kadang-kadang belajar lah apa pun kan, tapi kerja kita ke arah yang orang kata apa, IT lah juga. Cuma based on apa kita punya passion lah, minat kita kat mana kan. Sebab dulu I didn't know that web developer pun is things lah. Sebab masa masuk JMI dulu kan, German Malaysia Institute kan, sebab I thought that course je yang ada network, ada komputer tau, ada programming. Rupanya banyak kan. So tak apalah, when diploma tu dah go through with network security. So I learn juga about cyber security and everything. And then degree pun nak cepatkan habis belajar, so ambil lah network system. So transfer credit tu dalam 20 credit hour, macam tu lah. So okay, lagi satu cara kan, kata you guys nak dapatkan kata trust kan daripada company, buat freelance. Sebab even myself, I do a lot of freelance before I jump into company. Sebab masa freelance tu confident je, banyak benda dah tahu kan. Tapi bila masuk company memang quite, boleh kata fresh lah. Kata kita biasa bekerja sendiri kan, cara kita sendiri, jumpa klien pun klien kecil-kecil kan, macam yang student yang nak buat FYP kan. So that's kind of my source of income lah before this. Lepas tu try approach company. Contoh lah macam I go with macam company Melayu kecil lah, kata yang baru nak start kan, kata startup lah, company kedai makan ke apa yang kita boleh contribute. Contoh macam kalau kata you guys quite macam tak sure lah apa you boleh buat kan, buat website dulu static, kata landing page, maknanya just HTML lah. Ada template you guys boleh cari nanya internet ni, macam-macam ada, bantu market. And so kalau kata nak buat website lah, kita bagilah kata kau macam nak download template and put on domain. So this is the domain kan, macam apa,
template yang kita boleh guna untuk manipulate lah kita nak belajar kan. So banyak lah sebenarnya. Saya macam Ivanto lagi apa. Kalau kata nak design Figma kan. Figma untuk design front end. Lagi apa lagi. Mostly macam mana nak cakap, macam maknanya banyak lah kata go around je, macam try cari. Lepas tu untuk ada web lah. Okay, kadang-kadang ada orang dia nak edit development yang di front end. Front end ni more to visualize lah. UI UX, apa panggil UI UX, user interface, UX, user experience. Selalunya yang tu dia main, dia tak ada kena-mena dengan sistem, dia tak ada kena-mena dengan authentication ke security apa. Dia just animation macam scrolling kan, macam orang panggil apa tah, salah tekan pula. Login kan, dia macam kata tak login form kan. Macam ni kan, ni UI UX kan ni, user interface kan. Macam color lah, pilih lah sizing berapa kan. Bootstrap dia ada framework kan, dia pakai Bootstrap. Macam ni lah kata, banyak cara lah. So there's like million possibilities. Terpulang kan nak buat macam mana kan. Color, lepas tu dia ada satu secara standard kan. Kenapa atas ni warna hijau, bottom warna hijau, background warna hijau? Sebab tu lah orang kata tu lah user interface, user experience. Takkanlah main warna suka hati kan. So orang nak faham the sistem tu lebih mudah. Contoh macam bank kan, kita bukan ada pergi kelas pun nak guna CMB kan, macam nak transfer duit kan. Sebab apa? Sebab user experience. Dia punya user macam contoh kita guna Facebook, kita guna Instagram kan. Macam mana kita pandai? WhatsApp, macam mana kita boleh pandai? Sebab tu lah benda sistem yang dia develop tu macam this logic dia macam mudah untuk orang nak adapt dengan that kind of technology. So that's how user experience working lah. Maknanya kenapa login button ada dekat macam apa, dekat button ni, dia macam username, email username, password, lepas tu login. Kenapa dia tak letak login kat button kat sini, input kat sini? Nampak tak? Dia ada satu standard yang macam pattern, satu pattern yang macam well known by most of the web orang kata system. So kenapa kita nak keluar, kita memang nak buat unik, tapi as long as dia punya logik tu kata apa macam tu kan. So kita tahulah username, password, login. Nampak tak? Tengok semua login form lebih kurang lah. Cuma design dia lain. So itulah untuk front end punya developer. Tapi kalau back end, kita ni lah pula belajar encryption kan, macam how to protect the data. Macam mana data yang user input tu kita nak prevent daripada user inject, maknanya malicious code, maknanya user hacker lah kena nak attack system kan. So itu back end. Macam tu lah back end lagi. Apa lah kita tengok lagi. So ke you guys yang experience ada nak share ke something kan, kita boleh lah, aku buat kongsi sikit kan. Kongsi pengalaman ke, kongsi cerita sedih ke kan, nak belajar tapi tak tahu cara kan lah. Okay lah, nak pukul apa ni, boleh lah lagi 5 minit dan kita close lah. So tak ada apa-apa dah. Okay, lagi satu, kalau you guys ada apa-apa soalan macam regarding tu lah, nak belajar apa tak reti kan, boleh lah tanya personal buat apa, chat je dekat Discord ni. Kalau nak Discord, email pun boleh. Kalau malu nak email pun tak tahulah nak kata macam mana lah. Kita nak bantu nak belajar, kita belajar sama-sama. Just consider as I'm a student tu kan, kita sama-sama belajar. Sebab tak terlalu lambat untuk belajar, tak terlalu cepat tak belajar. Just belajar je. Sebab belajar ni sehari tak kata bukan tak pandai. So dia macam it takes time lah. Memang mula daripada kosong. Macam canvas kan, kita tak boleh lah, tak logik lah kalau sehari nak belajar, nak terus pandai. Take time lah. Tak esok, mungkin esok, tak mungkin tahun depan. Sebab even some ada macam function macam dulu, I study Python quite long lah, tapi macam tak fokus pada Python dan lama tinggal lah. Macam rasa susahnya Python ni kan. Tu yang go to with the web development lah. Lama bila dah biasa web development main dengan Linux semua, macam lah Python ni senang je. Sebab apa? Sebab kita punya otak tak immerse lagi, macam tak faham lagi, tak boleh digest lagi that kind of information. Tapi it takes time. Kalau kita dah tengok tahun lepas, tahun ni mungkin ada chance untuk faham. So mula je.
Kena semangat kan belajar. Sekejap. Okay, last question. HTML/CSS IDEA should I use Notepad? Leceh lah Notepad. Sebab Notepad is a Notepad. It's just for note. This is why kita kena tahu tools kita nak guna untuk apa. Kalau kata HTML, kita gunalah HTML CSS kan. HTML CSS dia running with a browser. Sebenarnya tak perlu pun IDE. So pakai text editor lah. Pakai apa nama panggil, VS Code, Sublime. Ya, I type lah VS Code boleh, Sublime, Atom, lagi apa lagi, Vim, Neo Vim. Kalau interesting ni Vim and Neo Vim ni is interesting lah. Tapi I don't recommend lah sebab struggle sikit lah. Lepas tu Komodo, Edit, Notepad++, banyak lah. Boleh 4 hari tu quite kata apa, good lah. Macam you boleh bertahan 4 hari, means boleh lagi. Sebab kalau betul tak larat sehari dia dah malas lah. So 4 hari tu means ada jalan tu, ada chance nak pergi jauh lagi. Sampai meleceh. Tapi story sikit lah. Dulu I buat web, I start with the web development. Banyak guna banyak guna Notepad lah. Macam Notepad pakai Windows kan, ada Notepad EXE tu kan, pakai Notepad kan. Waktu orang kata gila, pakailah yang color sikit kan. Sebab kenapa I choose the hard path lah. Macam saja sebab apa tak nak bergantung pada sistem, kata apa, benda yang mudah. Sebab kalau kita terlalu, bukan kata tak boleh, tapi I just want to train myself supaya kalau macam code macam warna-warni kan, sekarang ni orang panggil apa, macam text editor kan warna-warni kan, kita tengok even myself pun pakai lah sekarang ni warna-warni kan, contoh macam ni kan. So kalau ada tersalah type semua kan, nampak je kan. So kita bergantung pada that system. Let's say kita dipaksa untuk guna sistem yang tak ada hitam putih kan, nampak kita je start macam uish tak boleh lah, tak faham. Sebab apa? Sebab kita basic dah out kan. Contoh macam tu lah. So I want to train my skill for apa, untuk basic tu nak power kan. So pakai HTML kan. Memang struggle lah, tapi struggle tu lah yang macam kata worth it lah. For me it's worth it lah. Tapi terpulang lah, dia macam I don't recommend lah untuk belajar terus susah. Sebab kita, kalau kita nak belajar tu, kalau kita willing tu menangis air mata darah tu, tak apa lah, boleh lah kita susah lah. Sebab kita paksa, kita memang nak paksa diri kita untuk lebih faham. Tapi kalau kita nak cepat faham kan, don't waste your time lah. Kita cari jalan mudah kan. Contoh sebab ada cara lagi macam dia, ini cerita lain lah. Dia daripada macam kata apa, dia fresh, orang kata dia tak belajar lah, orang kata nak belajar pasal investment tau. Dia tak go like belajar sendiri. Dia macam dia cari seorang dua mentor yang dia willing to pay lah, dia sanggup bayar. Kata apa yang you have experience for this say like 10 to 20 years ni, I want to know that things and how much you charge me per hour. So dia tak perlu macam dia shortcut dia macam, tapi kena tu lah spend a little bit lah. Kalau you guys don't have money, macam tak duit tak banyak kan, kita bayar currency guna masa. So kita take long time lah. Sebab tu orang kata macam okay, you tak pandai design kan, untuk you buat satu logo kan, so it will take time, take longer time lah kan. Macam kita buat sendiri, sebab semua benda kita buat sendiri. Kalau kita nak buka kedai kan, boleh je kita nak buat semua benda sendiri, tapi it will take long time, macam longer lah. Mana nak design logo sendiri, nak design banner, banting sendiri, nak buat semua benda sendiri, nak goreng goreng pisang sendiri, semua kita buat sendiri. Tu make masa lama sikit lah. Tapi macam tanya balik diri kita, berbaloi ke tak kita nak semua buat sendiri. Penat lah, tapi bila kita dah penat, kita tak ada masa untuk berfikir. So sebab apa kita business owner lalu macam dia nak jadi boss? Sebab apa? Sebab dia just manage flow, current money flow je. Maknanya macam ada duit masuk, ada duit keluar. So uruskan, okay, yang ni buat kerja ni, buat kerja ni, delegate task lah. So macam tu lah. Maknanya cara programming, kita memang nak belajar tu, kita kena fokus pada certain field. Sebab kita tak akan boleh belajar semua benda dalam tempoh masa sekejap. So it should like roughly lah, I share lah based on research,
1000 hours. 1000 hours lah tak silap. Kau tengok balik how long does it takes to master jap. How long, macam kita tanya Google balik, does it takes to be good in programming. 1000 hours, 3 to 6 months. So 3 to 6 months, let's say tak adalah, dia tak tunjuk lah. Tapi okey lah, 3 to 6 months tu nampak lah average dia 3 hingga 6 bulan. So 4 hari tu go through lagi, pergi lagi, boleh lagi you. So I keep going. Thank you so much. Buat je sebab okey lah, tak terlepas lah do something. Yap, macam betul lah kata do something you really interest. Sebab kita kalau dalam konteks belajar ni kan, kita jangan ambil benda yang struggle. Sebab apa? Sebab tu yang kalau belajar dekat sekolah kita rasa menyampah kan. Sebab apa? Sebab kita apa yang kita kejar? Kita kejar deadline. Kita tak kejar knowledge. So kita kejar deadline, kita akan burden dengan kerja yang kita tak faham. So kita kalau kita belajar sendiri kan, kita takes time. Sebab kadang-kadang otak manusia ni dia perlukan masa lah untuk dia digest. Dia macam saya cakap kan, macam kadang-kadang kita belajar hari ni kan, tahun depan pun faham. Contoh lah, kita tengok lah, masa kita jawab UPSR dulu kan, kenapa kita rasa susah kan? Tapi bila kita dah deliver PMR, macam senang je UPSR Seb, PMR pula susah. Tapi bila kita dah SPM, kita cakap PMR senang, UPSR SPM yang susah. Sama tu, kita membesar, otak kita baru nak catch up kan. Contoh lah kata kita ni kata apa, lambat lah, kata kita bukan lahir-lahir genius kan. So kita accept the fact that kita ni lemah kan. So kita improve lah. Keep it going. We can do it. Buat. Bukan dia buat kita, kita buat dia. So sistem ni kita pilih lah nak buat macam mana kan. Instead of counting days, do objective. Yes, betul lah. Instead of counting days, do objective base. Maknanya kita fokus, macam saya cakap tadi, fokus to certain task. Tapi kalau kata kita tak tahu apa-apa, zero knowledge kan, macam kita nak fokus benda kita tak tahu. Contoh, kita nak belajar design, tapi kita nak design apa kan, tak tahu. Abstract tak tahu, nak guna VS, nak guna Photoshop tak erti kan. So nampak tak, dia macam dia general. Untuk starting point, just go with general dulu. Kita selalu kita cari key point apa kita nak belajar kan. Daripada kita tak tahu web program apa, kita nak belajar apa, programming. Okay, kita nak buat web. So web programming ada berapa? So adalah language PHP, JavaScript, HTML. Okay lah, kita dah tahu. Okay, kita belajar HTML. Nampak HTML. HTML pula dia ada structure dia. Okay, kita tengok structure dia. Dia ada syntax, ada structure yang macam the pattern lah, macam different language, different way kan. So tapi basically dia ada macam kata if else kan. Macam dia ada if else, mesti ada. Dia ada algorithm, dia ada macam dia pattern dia macam tadi, macam login form tu. Dia semua dia hampir sama tapi tak sama. Dia ada syntax dia sendiri kan, macam language. Kenapa contoh kalau kata structure bahasa, contoh I want to eat. I is a object, subject kan, subject I, saya. Want macam keinginan, macam I eat rice. So I, saya, eat is a verb kan, kata kerja. Rice is a subject, object. So maknanya subject melakukan objek. Dalam bahasa Melayu pun, saya makan nasi. Nampak tak? Structure dia lebih kurang ke, tapi dia ada different macam traits. Maknanya macam dia punya base, tulang dia lebih kurang je. Cuma dia punya konteks dia berbeza. Sama macam programming. Kalau nak freelance, programming masih perlukan portfolio. Okay, untuk portfolio kan, dia tak semua freelance macam terus nak require portfolio. Contohnya, okay, macam mana you guys nak ambil gambar pengantin tapi you guys tak pernah ada gambar pengantin? Nampak tak? So this is the trick. Kalau kita tak ada portfolio, macam mana kita nak tunjuk yang kita boleh buat freelance? Create a portfolio, which is joint venture. Tak semestinya you guys kena macam ada gambar foto, terus ada gambar. Macam yelah, how do we get the first project? Kita buat semua project, which is kita belajar, kita join a team kan. Kita macam tak kisahlah, macam buat satu apps ke, ataupun meet with a senior developer kan. Macam try buat satu sistem, try tanya dia untuk refer, you guys kalau kata you nak buat satu apps ke apa kan, web kan, tak apa, tanya je. Personally just share your punya apps kan. So if I
Good guide, I will explain lah. So okay, ni kena tambah ni. So we guide you along lah. Maksud dia macam buat small project. Small project ni tak semestinya big portfolio, sebab it's a stepping stone. Maknanya dia nak membantu kita untuk ke arah lebih besar lagi. Copy and paste existing web pun boleh guna as a portfolio juga. Cuma the thing is, kalau kata kita copy paste kan, tapi kita cakap kita expert kan, so macam quite depends lah. Kalau kita jujur lah, sebab ada setengah klien yang memang dia willing to hire. Sebab apa? Kita letak harga murah. Sebab kita kita tak ada experience sangat. Kita takkan nak charge harga sampai belah-belah ribu kan satu web yang kita copy paste pun. So means that kita put small effort on that task. As long as win-win lah. Maknanya macam buat design kan, orang kata ada orang charge ribu-ribu, ada charge ratus-ratus, tak ada spesifik harga. Sama macam masak nasi goreng. Kalau suruh orang biasa kan, mak nasi goreng satu kan, murah kan, macam tengok harga mamak berapa. Tapi kalau you guys suruh professional, suruh chef one masak nasi goreng, rasa nasi goreng tu berapa, which is benda yang lebih kurang. Sama macam sistem web kan. So kalau kata you hire professional, expect for higher pay lah. But for the newbie, macam newbie lah bayar, macam deal lah. Kata just put a price that you guys comfortable with lah. Macam starting kan, takkan lah, bukan kata buang harga, tapi that's how you negotiate lah. Sebab kalau tak pernah negotiate, kita tak belajar cara nak nego dengan klien. Sebab that's kind of skill set yang diperlukan lah untuk freelance. Sebab you are your own boss. Macam you deal sendiri, you create your time frame. Maknanya nak buat ni berapa minggu siap kan, sebulan, 2 bulan kan. Tapi kalau small project takkan nak sampai setahun kan. So bayangkan kalau setahun project bayar 100 kan, you guys nak ke kan, macam work sampai setahun tapi bayar total system 100. Nampak tak? You guys waste a lot of time untuk benda yang kecil, kata murah lah. So depends lah. Sebab sistem kalau jadi mahal ni, sebab dia perlukan team untuk bekerja dan jangka masa yang panjang, dan support system dia quite strong lah. Sebab tu yang sistem yang digunakan oleh million user memang mahal. Sebab macam in case of problems kan, macam server untuk hosting that system pun mahal. So macam untuk small scale, small payment lah, kecil-kecil je lah kan. So what I recommend is untuk web kan. Kalau kata web, tak kisahlah rasa web ke apa, boleh register account GitHub ni. So GitHub is helping lah. GitHub ni lah banyak you guys boleh it's like macam Stack Overflow lah, tapi people sharing their project. Contohlah kata login system PHP web login system, contohlah kita cari. Banyak je orang share sistem, kata ni, tapi ni advance sangat lah. Ada je okay for basic lah, beginners kot lah, ada orang tulis. Online banking system, download je projek orang 5 year goals, banyak sangat, tak apalah. Rasanya tak sesuai lah. GitHub ni untuk intermediate punya. Stack Overflow pun quite 50-50 lah. Ada yang advance, ada yang itulah. Macam you guys ada mentor lah, tanyalah ada orang kenalan lah. Macam you guys have, you know me kan, so tanya lah. Ada soalan pasal macam mana nak mula, macam mana if you stuck somewhere kan, you macam dah 2-3 hari cari tak jumpa, macam mana nak solve kan. Tanya je kat I memang seronok lah nak encourage student untuk try belajar. Sebab dia bukan apa tau, dia is satu satisfaction lah for me to guide. Sebab seronok tengok tanya. Kalau kita tolong orang kan, orang macam saya cakap tadi, kita buat satu benda tu nak solve problem kan. So you guys have problems yang macam tak faham kan, so solution dia explain lah kan. So macam tu lah kita ajar. So kita buat satu benda tu, kita nak selesaikan masalah, memang dia akan give a good feedback. Macam kita yang akan seronok sebab kita solve the problem. Sebab masalah ni tiap hari orang ada masalah kan. So kita jadi hero lah, orang kata hero for, orang kata
And macam ni lah, when you become a senior, be a senior that when you are junior, macam you want when you are junior. Macam masa korang junior tu kan, korang nak senior yang macam mana kan. Nanti korang dah jadi senior, korang jadilah senior yang macam mana yang korang nak masa korang junior dulu. Macam tu lah bahasa dia. So right now I'm trying to help lah as much as possible. Sebab masa my time dulu, tak ramai lah community yang kata untuk, bukan tak ramai, ada, tapi macam mostly orang tua, macam dia punya toxic dia, bukan kata toxic lah, biasalah orang tua dia punya cara berfikir ni, dia akan cakap, alah aku dulu lagi susah. Nampak kan? Macam sebenarnya that kind of answer tu dia merosakkan generasi bawah. Sebab orang terus jadi macam tak nak belajar. Jadi tu lah pelik kenapa zaman sekarang ni banyak orang jadi malas nak continue study kan. Sebab apa? Sebab bila jumpa dengan senior je, senior kata aku lagi susah. Tapi nak kata kita tak boleh deny lah. Sebab memanglah susah dulu, tapi zaman sekarang ni quite senang. Cuma macam ada susah yang lain. Maknanya macam every generation tu dia ada struggle dia masing-masing. So kita just respect each other lah. Macam if the elders can respect the younger kan, macam orang muda pun akan respect orang tua. Macam tu lah, macam give and take lah. Sebab kata proses kata belajar ni dia, we cannot do everything alone. Sebab even sistem kan, website kan, macam Facebook, ingat Facebook tu seorang je ke buat? Mark Zuckerberg tak, dia ada team dia. So macam be nice to people je lah. Macam kita mudahkan urusan urusan kita mudah. Macam tu je dia punya key dia kan. So kita bantu orang, adalah nanti Tuhan hantar untuk bantu kita balik. Macam tu lah. Okay, I think that's all lah kot. Dah pukul 10.44 lah. So habis lah. Semua dah faham kan, semua dah pandai lah ni. Dah boleh lah buat sistem lah. Habis-habis ni boleh lah seorang satu sistem. Need to touch the grass after this. Maksud apa dah? Pegang rumput. Oh, nak macam nak get dirty lah tangan. Aku kata nak try lah play with the coding kan. Try lah, just go with it. Okay. So ingat, apa-apa soalan tanya je, personal je. Jangan malu, jangan segan. Orang malu kata apa, sesat jalan kan. Bukan malu bertanya sesat jalan. Sesat jalan tak apa, ada Google, ada apa, ada map, search. Boleh search direction. Tapi kalau malu nak belajar, siapa nak tolong? Tak siapa lah, kita je bantu. Sebab dia belajar ni nak tak nak lah zaman sekarang ni. Sebab semua benda ada kat internet, semua ada kat YouTube. Cuma yalah kan, kalau tak pandai cari kan, kenalah agak ada orang guide. Sebab macam saya cakap tadi, kalau kata tanya, mostly lah kata junior kan, orang macam buatan soalan, dia macam tanya macam ni dia terus macam contoh macam ada soalan daripada kelas lah, kata soalan exam, dia terus tanya macam ni nak jawab ni kan. Padahal tugas tu diberi pada student kan. Sepatutnya you guys should cari jalan lah untuk solve the problem. So bila you guys macam terus tanya jawab soalan untuk dapatkan jawapan without effort untuk nak belajar. Sebab tu macam kadang orang look down, kata kau ni tak nak belajar. Tapi sebenarnya orang tu nak belajar. Kalau tak nak belajar tak tanya kan. Kata there's no such thing soalan bodoh lah. Just tanya je. Sebab apa? Sebab orang yang tak bertanya ni yang macam tanya yang rugi. Sebab apa? Sebab dia tak nak nampak, orang kata tak nak nampak bodoh sekarang. Tapi orang kata apa, malu bertanya. Macam mana kata, bodoh apalah, tak ingat. Bodoh tak tahu dengan bodoh macam mana, tak ingat lah ayat dia. Kau tak salah, sekejap bukan kan. Apa, sekejap macam ni, sekejap I tengok sekejap. Satu ayat ni dia kata, okay, susah tak tahu, susah belajar dengan susah bodoh tu lagi sakit. Maksud dia macam dia tak tahu susah kan. So kita tanya lah, kita belajar macam susah belajar, kesusahan belajar ni, kesusahan bodoh ni lagi sakit daripada kesusahan belajar. So belajar memang susah. So just make an effort lah for that. Okay, dah banyak lah tu kita tadi nak berhenti. Okay lah, thank you for joining lah. Happy lah juga. Next time my next class is on
12 tak silap. So boleh jumpa lagi lah. 12 tu quite extra sebab hari ni kita go through basic sangat lah. Macam tak nak go banyak-banyak sebab tajuk pun simple kan. So 12 and 14 yang tu memang banyak sikit nak cover sebab pasal algorithm and everything. So thank you semua. Thank you. Bye. Start recording.